काजी यार मोहम्मद नहीं तोड़ा, उसने अपनी किए जा रहे हैं बात को आगे चलाना। ठीक है, हो गया यार ये भी हर बात समीर साहब सवाल पूछ लो इधर। समीर साहब अच्छा वो नीचे अच्छा नहीं कमेंट दो आ रहे बंदों की हैं बात कि हो रही है, ऐसे ना लोग करें, कह दो रहे हैं बंदों कि की वो बात हो रही है, नीचे लोग कह रहे हैं दो बंदों की बात हो रही है, ऐसे अपना ना करें। आमिर साहब ने झूठ बोला है, कोई हवाला साहब लगा दो बंदों दें, की ये बात इलाज हो रही वाली है, बात ऐसे ना करें प्लीज। आप जो मर्जी करें अपनी बात, जब आप आके से बात नहीं, मैं करें तो शुरू हवाला कर डिमांड लेंगे। कर रहा था कि नीचे अगर लोग नहीं अभी कह आप रहे हैं हवाला कि अभी बात आमिर छोड़े, नज़ीर आप साहब ना डिमांड करें। अपने दो पास बंदों की से बात बात हो रही है, बनाकर कर रहे हैं तो वो हवाला दो लगा बंदों दें, की वैसे बात तो हो रही है, हवाला हो लेने दें एक मिनट, ठीक है, जरा हो लेने दें थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा समीर भाई बात ये है कि मैंने एक सवाल ये किया था कि या तो वहाबी उस खुदा को मानते हैं, उस तरह के खुदा को, अगर वहाबी इनकार करते हैं तो जिसने ये लिखा है खुदा के बारे में, यानी कि ये कोई छोटी बात नहीं है, खुदा के बारे में वो उसके वाज़े अल्फाज हैं, ठीक है। ये जो लामा साहब बात कर रहे हैं ना, निहानी तल्लुकात होते हैं छुपे हुए तल्लुकात, खुदा ताला के हर नबी के साथ छुपे हुए तल्लुकात होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। खुदा ताला अंबिया से ऐसे ही बात करता है, दुनिया के सामने 4,000 20,000 लोग बिठा के बात नहीं करता, खुदा ताला चुप के ही बात करता है अपने अंबिया से। दूसरी बात ये होगी जवाब निहानी तल्लुकात का, ठीक है। जिस बंदे की बात ये कर रहे हैं वो बंदा मिर्जा साहब का मुखालिफ है, उसकी किताब है, जिस किताब से ये वाला दे रहे हैं इनसे पूछ लेना अपनी जब इनकी बारी आएगी कि वो किस किताब का हवाला है, ठीक है। वो जो किताब है वो उनके मुखालिफ की, मिर्जा साहब के मुखालिफ की, जब मिर्जा साहब को छोड़ के गया है उसके बाद उसने वो किताब लिखी है, ठीक है। अब जो मैं जो बात कर रहा हूँ, जो सवाल जो मेरा था जिसका जवाब वो देना नहीं चाह रहे, वो ये है बड़ा सिंपल सा, या तो वहाबियों का वैसे ही खुदा है जो उन्होंने लिखा है, और जिन वहाबी उलमा का उन्होंने जिक्र किया है नीचे, हजरत इस्माइल देलवी साहब का, ठीक है। अगर तो हजरत इस्माइल देलवी साहब ने अपने खुदा को ऐसा ही लिखा है तो फिर वहाबियों के ऊपर फतवा लगाएं कि खुदा के ऊपर इतना बड़ा बहतान के वाज़े अल्फाज में ऐसे ऐसे लफ्ज हैं, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता। मगर समीर भाई अगर ये सुनना चाहते हैं कि वो अल्फाज क्या है, वाज़े अल्फाज, ये तो छुपे हुए कह रहे हैं, निहानी तल्लुकात हो गए, मेरे खुदा से तल्लुकात मैं बता दूं तो ये हो जाएगा। वो ये इनके दिमाग की इख्तरा है कि इन्होंने उन तल्लुकात को कहाँ लेके जाना है, जहां इनका ज़हन जाता है वहीं लेके जाना है। मगर जो अल्फाज हजरत साहब की किताबों में लिखे हुए हैं, आला हजरत की किताबों में लिखे हुए हैं, वो तो इतने क्लियर हैं कि उसके बारे में उसका जो उन्वान है वहाबियों के झूठे खुदा, ये उसका उन्वान है। अब इसके नीचे आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जो अल्फाज लिखे हुए उनके बारे में, या तो फिर वो जिनका उन्होंने हवाला दिया नीचे लिख के कि इस्माइल देलवी साहब जो वहाबियों के बड़े एक आलम थे, अगर उन्होंने ऐसे लिखा है तो फिर पूरी वहाबियत जौन सी है वो दारा इस्लाम से क्या वो इतनी नीच गिर चुकी है कि वो ऐसे खुदा को मानती है। और अगर उन्होंने ऐसे नहीं लिखा तो जो शख्स उनके बारे में ये इल्जाम लगा रहा है वो फिर अपने ज़हन का गन निकाल रहा है, फिर उसके बारे में फतवा दें। आप कहते हैं जी मैंने फतवा नहीं देना, मैंने फतवा देना है अपने मुखालिफ के, उनके मिर्जा साहब के, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे एक काम करते हैं, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ रद्द कादनियत करता हूँ। अब जिन लोगों ने ये लिखा उनका भी तो रद्द करें ना। उनका रद्द करने के लिए आप कहते हैं नहीं इतना काफी है उनके लिए कि उनको हम नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। भाई या तो वहाबी ऐसे खुदा को मानते हैं जिन किताबों को उन्होंने हवाला दिया हुआ है, तो फिर वहाबियत वहां नीचे गिरती है गटर के अंदर जहां से वो निकल भी नहीं सकती। उसके मौला भाई मेरी जान यार, वो रजूलियत वाला जो बात की है आमिर नज़ीर साहब ने, उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा जवाब दे दें। मैं दे देता हूँ जी, वो हवाला भी लगवा दे। नीचे लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी बात जो जलाश वाली की है उसका हवाला भी होना चाहिए। सबसे पहले समीर साहब हवाला लगवा दें। मैं मंगवाता हूँ उनसे, क्योंकि वो जैसे लग रहा है कि आमिर साहब, हाँ जी, मैं मंगवाता हूँ आमिर साहब से। अब क्योंकि बातें लंबी हो रही हैं तो दोनों का लगेगा ना। हाँ जी, मैं हवाला पढ़ देता हूँ। उसके बाद जो ये लाश वाला हवाला है ना, क्योंकि उसके बाद एक एक हवाले बात होगी, मैं एक हवाले की बात करूंगा, ये लाश वाला हवाला निकाल दे, मैं भी खोलूंगा, ये भी खोलेंगे, ठीक है। हम दोनों ये लाश वाला हवाला पढ़ेंगे कि ये लाश क्या चीज है, ठीक है। बाकी रजूलियत और ये सारी चीजें हम निहानी तल्लुकात हम बाद में देखेंगे।
سب سے پہلے یہ لاش دیکھیں گے. یہ لاش بعد کیا میں ہے؟ نہ دیکھیں یہ مضمون مینشن کیا گیا ہے, اس کو ایڈریس کریں. نیچے لوگ افضل صاحب ڈیمانڈ میں کر رہے ہیں ایڈریس ہی کرنے بعد لگا ہوں میں, نا. اور آج کل بل کیا بات ہوئی. افضل صاحب جلاش ایڈریس نے ہی کرنے رجولیت لگا ہوں. جلاش افضل نے صاحب رجولیت کی ہے, سر یہ حوالہ ایڈریس کیا کرنے دیں موجود گے ہے. تو کروں گا نا. اگر عمر صاحب نے بات حوالے سر کے میں بغیر پوچھتا کی ہے ہوں ان سے افضل تو صاحب. تو ہم افضل صاحب ایک منٹ ٹھہر بالکل جائیں, ایسے نہ احتجاج ٹوکیں. کریں گے افضل کہ صاحب, انہوں نے ایسی بات کیوں افضل صاحب کی ایسے نہ ہے. ٹوکیں, میں ان سے حوالہ اگر مانگتا سچ ہوں. ہے ایک منٹ افضل بھائی, ایک منٹ ان کو بات افضل بھائی کرنے میرا دیجیے. کام ہے جی حوالہ جی مانگنا. اسمیر صاحب, لیکن آپ تھوڑی سی ذمہ داری لینا ہے ایز اے ہوسٹ. ہاں میں حوالہ مانگتا ہوں ان سے. ٹھہر جائیں, میں حوالہ ذمہ داری مانگتا لے ہوں. رہا ہوں بھائی, میں پہلے لے جو رہا میں نے ہوں. حوالہ میں نے پڑھا ہے نا, ٹھیک ہے, میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں پہلے, ٹھیک ہے. اس کے بعد عامر صاحب جو ہیں وہ حوالہ پڑھ دیں یہ لاش والا, کیونکہ یہ لاش سے بات شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے افضل صاحب, یہ بات ٹھیک ہے نا. اب سن لیں, یہ جناب یہ کتاب ہے میں تو فتاوی آپ رضویہ. دونوں کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ نیچے لوگ ڈیمانڈ کر ٹھیک رہے ہے, ہیں, اگر ٹھیک ہے, کوئی حوالہ ایسی بات کی گئی ہے جو میں نے نہیں بات ہے کی تو ہے. وہ بھی زیادتی ہے. تو افضل حوالہ صاحب اگر موجود ہے تو حوالہ جو میں نے بات کی ہے نا افضل صاحب, وہ حوالہ دینا میرا کام ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لاش کا حوالہ دینا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہے افضل صاحب, یہاں تک راضی ہیں. میں تو یلاش کے حوالے کے نیچے لوگ احتجاج میں نے دیکھا ہے, تو میں یلاش کا کیا ہاں, یلاش نے رجولیت کی ہے, کیا مرزا صاحب نے ایسی کوئی تحریر لکھی ہے, میں ابھی یہ ان سے سامنے آنا پوچھوں. چاہیے کہ اس میں طرح ابھی کی ان سے پوچھوں. تحریرات کیا کوئی نبی کے شیان شان ہو سکتی ہیں جن کا سر دعویٰ میں ابھی ان نبوت کا سے ہو, پوچھ لیتا ہوں نا, اور وہ میں ابھی یہ ان سے کہیں پوچھ کہ لیتا ہوں. یلاش میرے ساتھ رجولیت کی سر میں ابھی ان سے ایسی پوچھ بات, لیتا ہوں نا یہ افضل بڑا صاحب. بھیانک الزام افضل صاحب ہے. میں پوچھ لیتا ہوں نا یار, مجھے اور پوچھنے کیا دیں یہ نا. واقعی الزام ہے افضل یا صاحب سچ مجھے ہے پوچھنے یا دیں جھوٹ ہے, وہ پلیز. سامنے آ جائے. بھائی ٹھیک ہے, افضل صاحب لیکن مجھے آپ پوچھنے سوال دیں. کی تو ان کو جواب دینے دیجیے. ہاں جی مجھے پوچھنے دیں. اچھا جی, جو حوالہ جو میں نے دینا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جناب یہ ہے کتاب فتاوی رضویہ, جلد ہے اس کی جناب 15ویں, اور یہ صفحہ نمبر ہے جناب 546. ٹھیک ہے, یہاں پہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, احمد رضا خان براروی لکھتے ہیں, اس کا عنوان ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا. وہ لکھتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان, زمان, جہت, ماہیت, ترکیب, عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور شریک کفروں کے ساتھ گرنے کے قابل ہے, جس کا سچا ہونا کوئی ضرور نہیں, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں, نہ اس کی کتاب قابل استناد, نہ اس کا دین لائق اعتماد. ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے, جو اپنی مشیخیت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے, چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے. ایسے کو جس کا علم حاصل ہوتا ہے, اس کا علم اس سے اختیار میں ہے, چاہے تو جاہل رہے. ایسے کو جس کا بہکنا, بھولنا, سونا, اونگنا, غافل ہونا, ظالم ہونا, حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا, پینا, پیشاب کرنا, پخانا, پھرنا, ناچنا, تھرکنا, نٹ کی طرح کا کھیلنا, عورتوں سے جمع کرنا, لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا, حتیٰ کہ مختص کی خود مفعول بننا, کوئی خباثت, کوئی فصیحت, اس کی شان, یہ صرف 2 لائنیں رہ گئی ہیں, اس کی شان کے خلاف نہیں. وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی وزنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے. سمن نہیں, جوفدار کم کہگل ہے, سبو قدس نہیں, خنسا مشکل ہے, یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے. یہ انہوں نے, یہ حوالہ میں نے پڑھ دیا حوالے کا صفحہ دے کے. اب اگر تو یہ سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے, اگر تو یہ نیچے انہوں نے جو لکھا ہے ان کی کتابوں کے حوالے دے کے, وہابیوں کی کتابوں کے حوالے دے کے, اور میرا سوال یہاں پہ یہ ہے, اگر وہابیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جن میں ان کے سب سے بڑے جو عالم تھے اسماعیل دیلوی صاحب, حضرت اسماعیل دیلوی صاحب, اگر انہوں نے ان کی کتابوں سے دیکھ کے یہ لکھا ہے, اور اسماعیل دیلوی صاحب نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو بریلویت پہ ایسا فتویٰ لگائیں کہ آپ بھی دیکھیں اور ساری دنیا دیکھے, جو خدا تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتا ہے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ مسلمان, آپ کو لگانا چاہیے. اور اگر یہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا, جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس بھائی سے کہ میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا, اگر آپ نے ریسرچ نہیں کی تو کر لیں. اگر ایسا ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا اور احمد رضا خان بریلوی یہ الزام لگا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہیں لکھا ہوا, یہ اپنی ذہن کا گند نکال رہے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے. تو اس بات کا آپ نے جواب دینا ہے. دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے, یا تو بریلوی صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں, یا وہابی صحیح ہو سکتے ہیں, وہابیوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں. اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اس کے بعد آپ نے حوالہ لگانا ہے یہ لاش کا,
وہ کہ ایک ایک حوالہ پڑھیں گے. میں نے ایک پڑھ دیا, آپ نے یہ لاش کا حوالہ لگانا ہے, یہ لاش کیا چیز ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو آگے سے ڈسکس کر لیں گے. اس کا جواب دے دیں, یہ لاش کا حوالہ لگا دیں. جزاک اللہ. اچھا بھائی, کافی ٹائم آپ لگا دیتے ہیں جس میں وہ دوسرے کا جو وقت ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. آپ کے سوال جواب کی وجہ سے وہ کافی ٹائم جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں جس میں مرزا صاحب کا اپنا خدا ان کے اپنی زبان کے مطابق, مرزا صاحب کی اپنی زبان کے مطابق ان کا کس طرح کا خدا ہے. انہوں نے خود بتایا ہے کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ کس طرح کا ہے. تو وہ ہم آپ کے سامنے ان کی تحریروں سے پیش کر دیتے ہیں. ان کو دوسرے کے مخالف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لو جی, نام تو انہوں نے کئی دفعہ اس کا یہ لاش بتایا مرزا صاحب نے. علامہ صاحب پہلے جواب تو دے دیں آج سوال کا. بھائی میری بات کے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے. نہیں بولتا, مگر سوال کا جواب دیں اور پھر آگے میوٹ سوال کرنا ہے کریں آپ نے. اور پھر حوالہ لگائیں. مولا صاحب اصولی سمیر طور صاحب پہ انہیں- بات کروں گا. اب آپ- عامر نذیر صاحب کے سمیر سوال کا صاحب جواب interrupt آپ نہ نے پہلے کروائے. نہیں دیا, سوال پہ سوال کیا مولا بھائی. سمیر صاحب عامر نذیر صاحب کو انٹرپٹ نہ کرنے دیں, وہ اپنے ٹائم پہ بات کریں. ٹھیک ہے افضل صاحب, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, مگر جو سوال کیا اس کا نہیں جواب نہیں, تو دیں آپ کو پہلے. انٹرپٹ نہیں کیا نا, کتنے منٹ آپ نے بات مگر اس کا جواب تو دینا پہلے. یار نہیں, جواب تو دینا یہ پڑے گا سمیر نا. صاحب کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے سمیر صاحب, آپ بتا دیں پہلے ہم جواب دے بیٹھے دیں. ہوئے نا, ہم سکون سے آپ کی بات سن رہے ہیں. ہاں سمیر صاحب انہوں نے بتا دیں پہلے جواب دے دیں پھر اعتراض کر لیں. ٹھیک ہے, جو باتیں انہوں نے کہی ہے نذیر بھائی آپ ان کا جواب دے پہلے, پھر اس کے بعد اپنا سوال رکھیں. یہ سوال پہ سوال جو ہو رہا ہے نا, بھائی میرے سمیر, عامر نذیر صاحب نے پہلے سوال کیا, ان کا جواب نہیں آیا, سوال پہ سوال آیا ہے, سنا بھی تو کرو. اس طرح تو پھر بات یہ ختم ہی. اور نیچے سے جلاش کے حوالے کا بھی ڈیمانڈ ہے بھائی, جلاش کا حوالہ پہلے لگایا جائے. ہاں, میں علاج کا حوالہ لگائیں, بتائیں علاج یہ کا حوالہ. میں بھی بولتا ہوں. رجولیت کا الزام میں لگا دیا انہوں نے. میں لگانے لگا, میں نبوت کے لگانے دعوے لگا. دار کے اوپر یہ کیا جو وہ کہہ رہے ہیں علاج سے رجولیت کروا رہے ہیں. وہ اب آپ میوٹ کریں, میں دیکھیں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں, کیمرہ آن کر کے دکھانے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں نا, اس کو چت کے پڑھیں, دبا کے پڑھیں. ہماری طرف سے وہی جواب ہے جو 3 دفعہ میں نے دہرایا. سمیر بھائی 3 دفعہ میں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر کسی وہابی کی کتاب سے کوئی استنباط کیا ہے تو وہابی کہیں گے کہ بھئی یہ استنباط غلط ہے, یہ اس تحریر سے یہ بات نہیں نکلتی جو اعلیٰ حضرت نے نکالی ہے. اعلیٰ حضرت کہیں گے یا ان کے فالوور کہیں گے کہ یہ استنباط درست ہے. یہ ہے ایک اختلافی بات کہ کیا انہوں نے اس طرح کے کسی, لیکن وہ کہتے ہیں, وہابی کہتے ہیں ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جس طرح کا انہوں نے بیان کیا اور جس طرح کا انہوں نے ہماری تحریروں سے بات اخذ کی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ جواب 3 دفعہ دہرا کے دے اب چکا اس ہوں. پہ الزام لگائے نا, اس پہ فتویٰ لگائیں جس نے یہ بات کی ہے. بند کر منہ, بند کر منہ, بھائی انہوں نے بدتمیزی پہ آ گئی. وہ بدتمیزی نہ کر, منہ بند کر. یہ دیکھیں یہ باری بدتمیزی پہ آ گئے ہیں. میں تیری باری بولیا. ملابس جب صاحب 3 دفعہ بندے کو انسانوں کی طرح سمجھایا جائے کہ میرے مائک سمیر میں, بھائی ٹھیک ہے, جواب تو دینا میرے سوال کا. ٹائم جو مائک نہ کھول, مائک میوٹ دے رکھ. دی نا آپ کو بھائی, جواب دے دی کہ وہ ایک استدلال کی بنیاد پر لکھی اب گئی یہ ہے. کہ انہوں نے استدلال غلط آپ اس کیا کو ہے. میوٹ رکھے. سمیر بھائی میں نے مائک ہی نہیں کھولا, میں نے میوٹ ہی نہیں کھولا جب تک یہ بولتا رہا ہے. اب یار اس کو دیکھو, اگر مائک اس نے کھولا, اس کو نیچے پھینکنا ہے آپ نے. میری بات ہونے دیں, پھینکنا اس کو نیچے, پھینکنا اس کو نیچے, یہی کیونکہ آپ چاہتے ہیں. میرا سارا اس تسلسل لیے کہ آپ توڑنا کو چاہتا جواب ہے نہیں یہ. ہے. اور چپ کر ہے جواب نہیں ہے, جھوٹے آدمی. مرزوٹے, چپ کر جا مرزوٹے. سن, یہ افضل صاحب نے الزام لگایا تھا فقہ ہاں تنظیمیہ میں کہ افضل آپ صاحب نے بانی ہیں. الزام کا جواب مولا دے عباس رہے ہیں. صاحب آپ انٹرپٹ کر کے بے اصولی کر رہے ہیں. وہ نہیں بات بے کر اصولی رہے نہیں ہیں, کر رہا, وہ جواب نہیں دے رہے نا. اسکرین میں کریں جواب بھائی. دے رہا ہوں. نہیں, آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ مخالف فریق کو انٹرپٹ کر کے بار بار کہیں جواب دیں جواب دیں. یہ سمیر صاحب کا کام ہے. اسکرین بڑی کریں ٹھیک ہے, بھائی. پھر وہ بھی سوال یہ ہے. بے اصولی, یہ بے اصولی. انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا, ہم سننے والوں نے افضل انٹرپٹ صاحب نہیں اگر کیا. جواب نہیں دینا تو فائدہ کیا. ایک منٹ, ملا عباس صاحب آپ مجھ سے جواب لے لیں, ٹھیک ہے. آپ کا ٹھیک ہے. جو بھی سوال ہے میں آپ کو جواب دوں گا. احمد رضا خان پہ فتویٰ لگایا, اس نے جھوٹ بولا. سمیر بھائی یہ میرے ٹائم میں بھی آپ نے میرا مائک. ایک منٹ میں موضوع کو حل کروں. ادھر دیکھو, ہاں جی. آپ نے جو کہا کہ احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتابوں میں جو وہابیوں کے خدا کے متعلق لکھی ہے نا, نذیر بھائی نے آپ کا جواب اس طرح دی کہ جو چیزیں جو انہوں نے لکھی ہے وہ استدلال کی بنیاد پر لکھی ہے. ہاں, ٹھیک ہے, دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ بھائی اس کا جواب میں نے 3 دفعہ دیا وہابی ہے. صحیح ہیں اس کو یا 1 منٹ بریلوی مجھے صحیح ہیں؟ اگلی بات کر لینے دو نا, پھر آپ وضاحت کرنا. سمیر بھائی میرا ٹائم مجھے دے دیں, پھر بعد میں آپ کرنا. وہابی صحیح ہے.
اچھا ایسے یہ کریں لوگ سمیر بھائی اسکرین بڑی کریں، میری میری اسکرین بڑی کریں، میری اسکرین بڑی کریں اور اس کو میوٹ رکھیں. اب اگر یہ بولا اور اس نے مائک کھولا تو بے انصافی ہوگی سمیر بھائی. میری ٹھیک ہے اسکرین بڑی کریں. یہ لو نہیں 2 منٹ نہیں 10 منٹ اس نے بات کی، میں نے 10 منٹ بات کرنے. نہیں یہ اب اسلامی قربانی، 3.5 منٹ کی ہے. یہ اسلامی قربانی کتاب ہے. اسلامی قربانی یہ مخالف کی آپ نے- کتاب ہے، میوٹ کر میوٹ کر مخالف کی کتاب ہے. میوٹ کر مرزوٹے. اے یار مرزا سمیر غلام صاحب اس کی قادیانی بکواس بند کرائیں. خاص اس افضال کا صاحب یہ مرید تو ہے. فقہ خنزیریہ کا بانی ہے. افضال صاحب حوصلہ کر مرزوٹے. کیسا یہ حرام زادہ ہے مرزائی؟ افضال صاحب یہ خنزیر کی فقہ اولاد، خنزیریہ کا بانی ہے. آپ کیسا کس کی خنزیر بات ہے کر رہے حرامی؟ ہیں؟ زنا افضال ہو صاحب لگا یہ فقہ خنزیریہ کا بانی ہے رامی. او بھائی افضال ہاں، صاحب لگا یہ فقہ خنزیریہ کا بس صاحب یہ ان کا لاش رجولیت کرن لگا تیرے مرزے نال. چپ کر میرے بیٹے. دنا تلے جیب دے. اے ویکھ ٹائم چل رہا ہے نا. افضال رامی یہ فقہ اے ویکھ خنزیریہ کا آپ کے مطابق ہے. اے ویکھ مسیح موعود نے تیرے نے کیڑی اپنی حالت ظاہر کیتی ہے. مسیح موعود نے اے ایک افضال موقع پر رامی اپنی یہ افضال حالت رامی او میوٹ کر. تمہارے نزدیک یہ میر فقہ صاحب خنزیریہ آپ کا اس بانی سے ہے. گالیاں دلوا رہے ہیں. راجی یہ آپ ٹھیک ہے آپ کیوں مار دلوا رہے رہے ہیں؟ ہیں. یہ آپ آپ دلوائی کا ہے کام فقہ ہے کہ اس مار رہے ہیں خنزیریہ. حرام زادے مرزائی. کو کنٹرول افضال کرنا. صاحب آپ نے دلوائی ہے فقہ میر بھائی، خنزیریہ کو. اس کتے کے بچے کو بس کنٹرول صاحب، کرنا آپ کا کام ہے. ملا سمیر بس بھائی صاحب آپ چپ کریں، ان کا ٹائم چل رہا ہے. خدا کے لیے براڈ کو خراب نہ کریں. دوڑ گیا. ارے دوڑ گیا ہرام میں مرزا. کس کے ساتھ رجولیت ہوئی تھی؟ اوے بند کر اے شاتم ہے سمیر. یہ گالی دے گا نبی پاک کو. ارے اس کو مار ہرام دے. میں کس کے ساتھ رجولیت یہ ہوئی حرامی، تھی؟ یہ شاتم رسول ہے. اس کو نیچے اتار دو سمیر بھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کون یہ ہے؟ نبی پاک کو گالیاں دینے آیا ہے. ارے یہ ہرام میں کس کے حرامی ساتھ ہے. رجولیت ہوئی تھی کہ ارے ہرام اور ہے؟ اس حرام زادے کو نیچے ارے اتار ہرام دو سمیر صاحب. میں کہہ رہا ہوں یہ حرامی مرزا قادیانی کے بقول یہ حرام زادہ ہے. یہ کئی دفعہ نبی پاک کو، نبی پاک کی بیٹی کو اسی نے گالی دی تھی آپ کی براڈ پر. آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیوار پہ مکہ مارا تھا، اپنی انگلی توڑ لی تھی. سنیں یہ وہی ہے، یہ وہی یہ تھا. وہی حرامی ہے. یہ وہی حرامی ہے. اس کو مرزا قادیانی نے حرام زادہ کہا ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں آپ پر، کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں. یعنی مرزا قادیانی صاحب عورت ہیں. وہ میری اسکرین چھوٹی کر دے، بڑی کریں اسکرین. یعنی مرزا قادیانی صاحب عورت ہیں اور یہ لاش جس کو کبھی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی یہ لاش کہتا ہے. رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. یہ لاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کن کی سمجھ کتاب ہے؟ یہ ان کے مرید کی. میں بتاتا ہوں کس کی کتاب ہے. یہ جس کی کتاب ہے نا، یہ اس کا نام پڑھ لیں، قاضی یار محمد. اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے. اس کا میں آپ کو کچا چٹا کھول کے دیتا ہوں. جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بندہ ہے کون. یہ بڑا مرزا صاحب کا دستے راست ہے، خاص ان کا مرید ہے مرزا صاحب کا. یہ قاضی یار. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے. دشمن نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ مرزا صاحب کا خاص مرید ہے. خاص دیکھنا ذرا. ہاں یہ آ گیا، یہ آ گیا. قاضی یار محمد صاحب ابھی قادیان سے آئے تھے. یہ دیکھنا. سمیر یہ مخالف تھا بعد میں. نہ مخالف کیوں؟ مخالف کا قول تو حجت ہی نہیں نہ ہوتا. اللہ حضرت وہابیوں کے مخالف ہیں، وہابی اللہ حضرت کے مخالف. اللہ حضرت کا قول وہابیوں کے لیے حجت نہیں اور وہابیوں کا قول اللہ حضرت کے لیے حجت نہیں. یہ سیرت المہدی ہے. اس میں یہ روایت نمبر 649 ہے. اس میں یہ دیکھیں میاں مرزا صاحب نے یہ فرمایا، مرزا قادیانی صاحب نے فرمایا میاں فضل محمد مولوی یار محمد صاحب ابھی قادیان سے آئے ہیں. یہ وہی ہے مولوی یار محمد قادیان. وہ ابھی آئے ہیں قادیان سے اور وہ بتلاتے ہیں کہ والدہ محمود احمد بہت بیمار ہیں. یعنی قاضی یار محمد محمود احمد کی والدہ تک رسائی رکھتا تھا اور آ کے مرزا صاحب کو بتاتا تھا کہ آپ کی بیوی یعنی میاں محمود احمد کی والدہ بہت بیمار ہیں. یہ سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، صفحہ یہ 649 نمبر ان کی جو روایت ہے اس میں. اب یہ دیکھیں اس میں بھی قاضی یار کا حوالہ. مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی صاحب نے مولوی محمد علی لاہوری کے پاس سفارش کی کہ مولوی یار محمد صاحب کو مدرسہ میں بطور مدرس کے لگایا جائے. یہ مرزا صاحب نے خود سفارش کی ہے کہ اس کو قاضی یار محمد کو کیا کرو، مدرسے میں مدرس کے طور پر لگاؤ. یہ تو مرزا صاحب کا بڑا چہتا مرید ہے جس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرزا یہ جس نے کتاب لکھی ہے نا اسلامی قربانی، یہ قاضی یار محمد مرزا صاحب کا بڑا فیورٹ مرید ہے. اس کے بارے میں تو مرزا صاحب بڑی سفارشیں کر رہے ہیں. یہ ہے وہ قاضی یار محمد.
लेकिन किसने ये बताया? मुखालिफत के बाद किताब लिखी है या नहीं मुखालिफत नहीं से नहीं 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 नहीं, कौन सी मुखालफत उसने की है? कौन सी मुखालफत की है? बताएं, इनको पूछे तो कौन कह सी रहा है, मुखालफत की है? वो नीचे खुद लिख रहा है ना वो। इसको पूछो कि काजी यार मोहम्मद ने मिर्जा साहब की कौन सी मुखालफत, तो मिर्जा साहब को ले सलाम कह रहा है। ये देखो, ये क्या कह रहा है मिर्जा साहब, ये देखो क्या किस तरह उनका नाम लिख रहा है, हजरत मसीह मौद, और आगे ले सलाम भी डाल रहा है। ये मुखालफ है? हमारे से पूछो, हमारे जो मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम लिखते हैं तो ले सलाम लिखते हैं। मुखालिफ ये होते हैं जो कज़ाब दजाल कहते हैं, जो पैरोकार होते हैं वो ले सलाम लिखते हैं। ये इनका पैरोकार है। उसने बताया है कि मिर्जा साहब पर कशफ की हालत ये तारी हुई कि गोया मिर्जा साहब एक औरत हैं और ये लाश ने मिर्जा साहब के साथ रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। आगे बड़ी खास ये फिक्रा आपने याद रखना है, समझने वाले के लिए, वड़ैच साहब समझने वाले के लिए इशारा क्लियर हो काफी है। गई, बात क्लियर हो गई है, एस्टेब्लिश हो गया है कि हवाला ऑथेंटिक है, रिपोर्ट करने वाला भी ऑथेंटिक है, उनके इनर सर्कल का उनका अपना वो फॉलोअर है। हाँ जी, सिंपल। तो उन्होंने बात जो बताई है ना कि समझने वाले के लिए इशारा काफी है। इशारे से आपको समझ आई है समीर भाई क्या हो रहा है? मिर्जा साहब औरत बने हुए हैं, ये लाश जो है वो मर्द बना हुआ है, और मिर्जा साहब के साथ वो रुजूलियत की ताकत का इजहार कर रहे हैं ज़द जामे इश्क खाकर। तो वो मिर्जा साहब का मसला ये है कि मिर्जा साहब का तो वो पक्की खबर उसने अंदर की खबर दी है। मिर्जा साहब ने खुद भी बताया है कि भाई मेरे खुदा के साथ, ये लाश के साथ ऐसे निहानी ताल्लुकात हैं, अगर मैं वो बयान कर दूं तो ये जितने मेरे मुरीद हैं ये सब यहाँ से दौड़ जाएंगे सुन के। मिर्जा साहब के अपने खास ताल्लुकात थे ये लाश के साथ, उसमें क्या ये ऑथेंटिक हवाला है या नहीं? क्योंकि हाँ, ये तो मिर्जा साहब के अपने अल्फाज हैं। लो मैं मिर्जा साहब के अल्फाज बता देता हूँ। बड़ी कर ले स्क्रीन, अगर देखना है तो आंखों से देख लें वाला। ये देखिए, ये मिर्जा साहब कहते हैं, वो उनका मुरीद बता रहा है कि मिर्जा साहब ने मुझे फरमाया कि खुदा मुझे इस तरह मुखातब करता है, मुझसे इस तरह की बातें करता है, अगर मैं इनमें से कुछ थोड़ा सा भी जाहिर करूं तो ये जितने मोतक़िद नजर आते हैं सब फिर जाएं, सब दौड़ जाएं कि ये कौन सा खुदा है वो जो अपने बंदे के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, बदकारी कर रहा है। मिर्जा साहब ने खुद ये अपने हाथ से बताई हुई है बात अपने मुरीदों को। और फिर अगला सुने, ये मिर्जा साहब का एक इल्हाम भी है 1903 का, लो ये भी देख लेना। ये तो तज़किरा में है जिसकी तलावत इन पर फर्ज है। ये तज़किरा का 1903 का इल्हाम है मिर्जा साहब का, देखना। कहते हैं कशफ में, मिर्जा साहब खुद कहते हैं, कशफ में मैंने ये लाश को देखा तमस्सुल के तौर पर, वो मेरे गले में हाथ डालकर कह रहा है, जे तू मेरा हो रवे सब जग तेरा हो। ये मिर्जा साहब के गले में बाहें डाल के वो कह रहा है। मिर्जा साहब क्या कह रहा है? जग तेरा हो, ठीक है, सब जग तेरा हो। जिस तरह एक हीरो हीरोइन को नहीं गले में बाहें डाल के, हीरोइन हीरो के गले में बाहें डाल के कहती है कि अगर तेरा प्यार मिल जाए सारे जहां को मैं ये कर दूं वो कर दूं, ऐसे ही मिर्जा साहब के गले में बाहें डालकर ये लाश कह रहा है कि जे तू मेरा हो रमे सब जग तेरा हो। गले में बाहें भी डाली हुई हैं, मेरे गले में हाथ डालकर कह रहा है। उसका मतलब ये नहीं थोड़ी बनता है भाई, क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, जो फिल्म में कहती है, हीरोइन कहती है, हीरो के गले में बाहें डाल के कहती है कि अगर तेरा प्यार मिल जाए तो सारे जहां का मैं मुकाबला कर लूं, वो क्या कह रही होती? मतलब यही होता है ना कि तेरा प्यार। आप उसको उस लिहाज से सोचे तो वो मतलब होता है, लेकिन वो एक देखिए जो अल्लाह ताला की राह पर कुर्बानी करे अपने, तो ये अल्लाह ताला वो नहीं, ये मसला ही और है ना, ये अल्लाह ताला की राह और कुर्बानी वाला मामला। ये तो मिर्जा साहब खुद बता रहे हैं और उनका मुरीद भी बता रहा है कि मिर्जा साहब के साथ वो रुजूलियत की ताकत का इजहार करता है। जो रुजूलियत की ताकत का इजहार करता है, रुजूलियत की ताकत के इजहार के बाद जब वो गले में बाहें डाल के ये कहता है, तो ये अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला की है कुर्बानी मोमिनों के लिए, मोमिनों मखलूक के लिए नहीं, ये वही ताल्लुक है। ये रुजूता क्या, वो तो कोई मतलब रुजूलियत की ताकत के इजहार के बाद वो गले में बाहें डाल के फिर हल्की मौसीकी पे तरन्नुम के साथ गीत गा के कहता है। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा आमिर नज़ीर साहब, अफजल साहब तुसी भी तशरीफ फरमाओ इत्थे। जी बिल्कुल हाजिर जनाब। अच्छा आमिर नज़ीर साहब ने हुणे क्या आमिर नज़ीर साहब तुसी क्या कि जी तज़किरा दी तिलावत साढ़े ते फर्ज है, हाँ जी, ये कित्थे लिखिया है? ये ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੱਲਾ ਸ਼ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। जी बड़ी स्क्रीन पर करें समीर भाई, फिर बाद में आप दूसरी बात करें। मेहरबानी, माजरत, मैं ना मजदूर आदमी हूँ। बात करने देना, वो क्या आप बात करें लेकिन हवाला तो मुझे देने दे तज़किरा की तिलावत का। अच्छा नहीं, एक सेकंड ना मेरी गल सुन लो। तज़किरा दी तिलावत ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫੇਅਰ। स्क्रीन करो समीर भाई ਸमीਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ। यार झंडा पीछे करे ना, मेरे होते हुए झंडा लगाया हुआ किसी का। पाकिस्तानी साहब आपकी बात खत्म हो गई। मेरी बात हाँ तो यार खत्म उन्होंने नहीं सवाल किया है, नजीर साहब जवाब डिस्प्ले कर रहे हैं, उनकी स्क्रीन बड़ी करेंगे। मेरा सवाल तो कोई खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल आपने तज़किरा की तिलावत का किया ना विरक यार साहब? तज़किरा की तिलावत का आपने सवाल किया है, उसका हवाला आपने मांगा है, वो हवाला निकाल के आपको दिखाने लगे हैं विरक साहब। समीर भाई बड़ी करें स्क्रीन। गलते तो खड़ो हो रहे यार। समीर भाई समीर साहब स्क्रीन बड़ी कर दें, हम आपको पे कर देंगे यार। पैसे ले लेना समीर भाई। ये जी खबर है आपकी अल-फजल, इसमें आपके खलीफा साहब कह रहे हैं, ये देखें उनका हुक्म है। बरादरान जमात, आपको इल्म होगा कि जहां हजरत अमीरुल मोमिनीन ने 3 साल पहले जलसा सालाना पर अहबाब जमात को इनके तज़किया नफ्स के लिए हजरत मसीह मऊद के इल्हामात के मजमुआ की बिल इल्तजाम तलावत, मैं तो सिर्फ तलावत आख्या है, बिल इल्तजाम तलावत यानी रेगुलर तलावत करनी, मिस नहीं करनी, बिल इल्तजाम तलावत करने की ताकीद फरमाई थी। और इससे जो यार थलू फूल मार दो, 1 मिनट म्यूट करो मैसेज यार, वो आगे मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। और इससे जो फायद हासिल किए जा सकते हैं, उनका जिक्र फरमाया। यानी आपके खलीफा साहब जिनको वो कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने कहा था कि आपने बिल इल्तजाम तज़किरा की, यानी इल्हामात के मजमुआ की, इल्हामात का मजमुआ तज़किरा ही है ना, इसकी आपने बिल इल्तजाम तलावत करनी है। और बताया है कि इससे जो फयूज व बरकत आपको हासिल होंगी उनका उन्होंने जिक्र फरमाया है कि आप तलावत करेंगे तो इससे जो फ़वायद हासिल हो सकते हैं, फ़ायदे हासिल होते हैं तलावत से, जो फ़ायदे हासिल हो सकते हैं उनका जिक्र भी आपके खलीफा साहब ने फरमाया था। मैं 1 सेकंड ठहर तो जाए ना, मैं तलावत करके दिखाता हूँ आपको। आपने यूं सवेरे उठ के तलावत करनी है, पट्टी पुट्टी गई है यार। अफजल साहब मेरी गल सुन लो। हेलो भाई तलावत कैसे करते हैं ना, तलावत कैसे करते हैं? अफजल साहब अफजल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਵਾਂ। ਦਿਓ जी करे ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਦਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ?
ਯਾਰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਉਜਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਫਜ਼ਲ ਉਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਡਿਸਟੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰੇ ਕਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਰੀਨ ਜੋਕਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਕਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਜੋਕਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੇ। ਬੁਹਤਾਨ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਖਲੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਖੁਲਫਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਖੁਲਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲ, ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ बोलिया कि नहीं बोलिया? सही तो बोल रहे हो भाई, फर्ज का लफ्ज उस किताब में लिखा है। दिन रात ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗੇਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ दिन रात झूठ बोलते हो, दिन रात झूठ बोलते हो। समीर साहब मेरा आपसे सवाल है। आमिर साहब एक सेकंड ठहरे जी। समीर साहब मेरा आपसे सवाल है जी। जो कुरान मजीद में लिखे हैं अहकाम आयात, हर आयत के बाद क्या अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं आपके ऊपर ये फर्ज कर रहा हूँ? अहादीस में जब अहादीसें हमें बयान की जाती हैं, क्या हर फिक्रे के बाद ये लिखा जाता है कि ये आपके ऊपर हम फर्ज कर रहे हैं, या हदीस शुरू होने से पहले कहीं ऊपर या नीचे लिखा होता है कि ये जो हम फरमान जारी कर रहे हैं ये आपके ऊपर फर्ज है? माशाल्लाह। समीर साहब कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि वो कॉमन सेंस ना कराएं, अफजल साहब कॉमन सेंस ना कराएं। सवाल सुनिए, एक सेकंड किसी मजहब में हुज्जत होती है, उनका फर्ज कहना। सर उनके अल्फाज ही हैं, उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने लिखा है ये फर्ज है पढ़ना। मैं समीर से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा मेरे भाई। हाँ समीर को बात सही बताए ना। समीर साहब आप प्लीज इतना करें। तू तो दौड़ गए, अगर आप दौड़ नहीं गया ये लास्ट है, ये मैं थोड़ा जा नक्शा खींचा, तू दुड़की लाती है, तू देखिए बात क्या है कि फर्ज तो कुरान करीम को तिलावत करना फर्ज है बिल्कुल। समीर साहब मेरा आपसे सवाल है, कुरान के हूँ या हदीस के हूँ, हर लिखी हुई सत्र या जुमले के बाद ये नहीं लिखा होता उससे पहले या बाद में कि ये फर्ज है। जो हमारे लिए किसी भी मज़ाहिब के लिए जो मुकद्दस हस्तियां हुज्जत के तौर पे हम उनको मानते हैं, उनका फरमान ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फर्ज होता है। आप क्यों बाल की खाल उतार? ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल हज़रत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। मेरी बात सुने, मेरे लिए कुरान और मेरे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुज्जत है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। फर्ज की बात बताओ उसको जो सवाल कर रहा है। अफजल साहब समीर इसको चुप कराओ यार, ये बीच में क्यों बोलता है ये? अफजल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਦਕੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। किस तरह? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बेरेक साहब जो ਮੈਂ हमारे लिए ਇਸ ਵੇਲੇ हुज्जत है, ਤੁਸੀਂ वो मैं ਮੇਰੀ आपको ਗੱਲ ਸੁਣ बताऊंगा ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਹੈ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ।
ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਬਾਰਾਤ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਯਾਰ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਇਬਾਰਤ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਉਸੇ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 12 ਸਫੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਫੇ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਮਰ जज़ाकल्लाह मेरे को मैं अच्छा बस समीर भाई ठीक है, मुझे भी लगे एक रहो, मिनट दीजिएगा। लगे रहो झूठ माशाल्लाह, लगे रहो। जज़ाकल्लाह समीर भाई एक शुक्रिया मिनट की समीर बात भाई। करनी है जी जल्दी करे, जल्दी जी करे। जल्दी करता हूँ। समीर भाई अभी थोड़ी देर पहले एक बात ये हुई थी कि जो मुखालिफ की जो बात लिखी होती है वो हुज्जत नहीं होती, मगर उसी बात को ये कर रहे हैं। ये मैं बताता हूँ काजी यार मोहम्मद कौन था जिसकी ये भाई काजी यार मोहम्मद की एक बात मिनट में ठहर करते जाए, हैं। बात एक मिनट बीच में बात चुप ना कर जा, खामोश हो जा, तेरी बात ना ना करें सुननी। बीच में। तू दौड़ बात ना गया, करें। तू तमीज़ से एडा इजाज़त लेके बुज़दिल है, बात तू नहीं दौड़ की गया है, उसकी तू बराबर दौड़े से है। इजाज़त लेके मैं बात उन्हें नहीं की तलावत वाली गल पहला फैसला करना। एक मिनट खलो जा, बात से एक इजाज़त मिनट लेके खामोश हो जा, बात है। बुज़दिल मरज़ाई, तू हाँ जी, बुज़दिल है, तू इत्थे जुत्तियां कपड़े ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲੀਆਂ गाला नहीं करता, गाला तुसी कढ़ियां तां ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖ। मैं गल करनी समीर नाल। एक मिनट समीर भाई, समीर भाई बात करना समीर भाई मेरी बात का जवाब दें भाई। समीर भाई आपने कहा कुरान पाक की तिलावत फर्ज है, ऐसे कहा है ना? कहाँ लिखा हुआ है फर्ज का लफ्ज, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं वो तो हुक्म है ना, हुक्म है ना। हाँ तो हुक्म फर्ज ही होता है। जो खलीफा का इनके लिए हुक्म है वो फर्ज नहीं है। हाँ जी समीर भाई अच्छा बात करने दे। अब इनको तलावत तज़किरा की इनके लिए फर्ज नहीं मैंने है। आपसे इजाजत लेके बात शुरू की और एक मिनट चुप कर। देना, उनको बात करने दे यार, वो आए इधर तो बात वो करने करने नहीं दे रहा ना। मेरी तो बात के छोड़ के बीच में भाग गया ना समीर हाँ जी, भाई। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, मैंने समीर 10 भाई, मिनट इसकी लगवियात सुनी, जब मैंने अच्छा, बात समीर शुरू की ये भाई। दौड़ गया। समीर 1 मिनट के अंदर अंदर दौड़ गया। मैंने इसको पहले वो बात सुनानी है, मैं बाद में सुनाना। अच्छा समीर भाई ये बात उस ये वक्त है दौड़ गया जूते कि कपड़े छोड़ के। अभी जो बात अलामा साहब ने खुद ही की थी कि जो मुखालिफ की जो बात लिखी हुई होती है वो हुज्जत नहीं होती। काजी यार मोहम्मद साहब के बारे में आपको बताया तो उनके बारे में मैंने रिसर्च की है। लिखा हुआ है काजी यार मोहम्मद वाज एन अर्ली 20th century Islamic scholar known for writing the Urdu book Islami Gurbani, published around 1920, which focused on the principle of sacrifice in Islam. It was written to counter the views of the Ahmadiyya movement. दोबारा आखिरी फिक्रा पढ़ देता हूँ. It was written to counter the views of the Ahmadiyya movement. अब ये इस अहमदिया मूवमेंट के खिलाफ किताब लिखी जा रही है, उसका हवाला दे लेके आ रहे हैं खुद ही बात करके। किसकी बात खुद ही कर रहे हैं? बात किसने करके लिखी है बात बात? पूरी कैसे 20 मिनट होके बात पूरी करने दें। हाँ जी समीर चलो भाई जी कर लें दो पूरी समीर बात। भाई खुद ही बात करके इन्होंने कहा जी, जब मैंने वो बातें उनकी पेश की अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की, इन्होंने कहा जी कि क्योंकि वो बरेलवियों के मुखालिफ हैं इसलिए उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और जब ये हजरत मिर्जा साहब के उनके उसके ऊपर इस्लामी गुरबानी से हवाला पढ़ रहे हैं, इस्लामी गुरबानी वो ये लिखा हुआ है कि इट वाज रिटन टू काउंटर द अहमदिया मूवमेंट। अब जो चीज़ अहमदिया मूवमेंट के खिलाफ लिखी जा रही है उसका हवाला खुद पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि मुखालिफ का कुर्बा वाला नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि अफजल वड़ाइज साहब आप बड़े अच्छे इंसान थे, मुझे नहीं पता आपने अपने व्यूज कब चेंज किए हैं। मुझे बात पूरी करने दें एक सेकंड, आखिरी बात। एक बंदा ना गाल कर समीर भाई, इसको इतना ना। अच्छा ये काजी यार मोहम्मद साहब जो थे, ये जो इन्होंने किताब लिखी है इस्लामी कुर्बानी, ये क्या मिर्जा साहब की मुखालिफी में से थे? अब मैं इसका सबूत देता हूँ। 1 मिनट होल्ड रखें। नहीं मैं मुल्ला बस भाई से सवाल कर रहा हूँ। जी मुल्ला बस साहब, क्या काजी यार मोहम्मद साहब जो थे ना, ये मिर्जा साहब की मुखालिफिन में से थे या कि इन्होंने बड़ी मेरी स्क्रीन बड़ी करे, मैं इसको बताऊं कि काजी यार कौन था। बड़ी करिए नजर स्क्रीन। कौन हो भाई? आप चुप क्यों हो गए? जवाब दो भाई। मेरी स्क्रीन बड़ी करो, मैं सबूत दूं कि काजी यार कौन था। इसकी बस हो गई है, इसने जो बोलना था बोल लिया। बड़ी करो स्क्रीन, मैं बताऊं कि काजी यार कौन था। ठीक हो गए यार, बिजी हो गए ये हाँ ये बिजी हो गया। ये काजी यार इसके बशीरुद्दीन महमूद अहमद के सातजा कराम में से है। हाँ जी ये जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद का उस्ताद है यकूब इरफानी, काजी सैयद मीर हुसैन, मौलाना सैयद मोहम्मद सरवर शाह, शेर अली, मास्टर अब्दुर्रहमान और ये काजी यार मोहम्मद और ये मास्टर फकीर और मुफ्ती सादक, ये सारे आपके दूसरे खलीफा के उस्ताद हैं। तो ये जो काजी यार है ना, ये मुखालिफ नहीं है। अच्छा ये नीचे उस्ताद लिखा है वो आपके पढ़े, खलीफा का। ये नीचे लिखा है वो पढ़े जरा, जहाँ पे अपना अंगूठा है ये नीचे पढ़े, नीचे क्या लिखा हुआ है? ये वाला नीचे, पढ़ना है। नीचे नीचे ये हाँ, वाला पढ़िए, पढ़ना क्या है। लिखा हुआ है?
ये तो हमने खुद लिखा हुआ है कि लो जी नमक कट्टा खुल, जज़ाकल्लाह, तो भाई इस पर नोट लिखा हुआ है कि अच्छा। काजी यार वही है जो मिर्जा जी के पचवाड़े पर हाथ फेरने की ये गंदी देखिए। आदत। तो आप तू अच्छा, क्या अब मैं पढ़, बताता हूँ, तू आप क्या पढ़, उन सोने बकौल डॉक्टर यही कादियानी के काजी यार को मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने जमात से इखराज कर दिया था। वही काजी यार मोहम्मद बशीरुद्दीन महमूद अहमद का उस्ताद निकला। हाँ जी, लो जी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब ये इन्होंने खुद हवाला लिखा हुआ है कि इनका इखराज हो गया था। ये देखें, ये मैं मानता हूँ इस बात को, कारी यार मोहम्मद जो थे ये हजरत मिर्जा साहब के मानने वाले थे, और ये उस्ताद भी। सुने ना बात, अभी हाँ ना करें, मान ही जाएगा दो चार बात पूरी करने दे, बात पूरी करने दे। राह पर ले ठीक तो है? आए हैं उससे बातों ही उसके बातों में, बाद मान ही जाएगा दो चार मुलाकात। उसके बाद जब इनका इखराज हुआ है, उसके बाद इन्होंने जमात के खिलाफ किताबें लिखनी शुरू की हैं। ये इस्लामी कुर्बानी है, ये उसी का हिस्सा है एक, जो इस्लाम जो जमात के खिलाफ किताबें वहां से निकलने के बाद, जब इनको वहां से निकाला गया जमात से, इखराज हुआ है, जो इखराज होने के बाद जो बंदा मुखालफत में लिखेगा वो मुखालिफ ही होगा ना, वो हक में तो नहीं होगा। समीर साहब क्या कहते हैं? अब इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका नहीं, मैं नहीं, जवाब समीर देता साहब हूँ। से समीर बात हो भाई, रही है, आपसे नहीं हो रही। समीर भाई मैं जवाब दूंगा। हाँ जी, मैं समीर जवाब दूंगा भाई। आपको। समीर साहब पहले आपको मेरा तो- सवाल पूरा आपको हो तो लेने पता दो। नहीं मेरा सवाल हो पूरा गया हो ना, लेने दो। सवाल है अभी नहीं नहीं आया, होगा अभी नहीं सवाल आया, के, अभी नहीं आया। जब अभी मैं नहीं कहूंगा आया। फिर आएगा, तू जब मैं ऐसे कहूंगा 10 फिर आएगा। मिनट, तू यार 10 फिक्र मिनट खंजीरिया के आप वो हैं यार, आप ऐसे ना करें। आप लोग क्या मरजोटे मेरे को कोई और ना सुन ले, यार, इंसान ये का जो बच्चा आपके- बन के सुन मरजोटे। अफजाल साहब जो बैठे हुए हैं, मिर्जा आपके मानने कादियानी वाले दे हैं, पैरोकार है, आपकी खामोशी बात ना की सुन हुई है। सुन मेरी अफजाल गल। साहब ने आपकी बैत की हुई है, अगर फिक्र मिर्जा खंजीरिया के कादियानी दे बानी पीछे है। हथ फेरदा सी, काजी यार मोहम्मद अगर उंगलां अफजाल देता साहब ने सी, लिखा है, अफजाल और साहब ने मुनासिब कहा है कि तरीके आप नाल- फिक्र खंजीरिया के बानी हैं। यार मुझे ना अफजाल साहब ने लिखा ये है। बकवास करे, इसको म्यूट नहीं कर रहे। अफजाल साहब ने लिखा है यार, अफजाल साहब से पूछे नहीं कहा इन्होंने। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? अफजाल साहब, आपने काजी कहा कि यार नहीं कहा मोहम्मद, ये फिक्र खंजीरिया के काजी बानी यार हैं। मोहम्मद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पीछे गैर मुनासिब तरीके से हाथ फेरता था कि नहीं? समीर उस भाई, वक्त क्यों नहीं इखराज किया? समीर एक भाई, मिनट ठहर, मैंने समीर जवाब भाई। देना जरा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ सवाल किया है इखराज का, हो गया, सवाल हो गया, सवाल हो गया, सवाल हो गया। हाँ जी। भाई मेरा सवाल ये है हो कि गया, हो गया, सुन जब लिया। ये कहता है कि खराज कर दिया इनके दूसरे खलीफा ने, हाँ जी, सुन तो लिया, मुझे सुन ये लिया। पूछ के बता दें कि जब ये मिर्जा साहब के पीछे हाथ फेरता था, जब मिर्जा साहब ये सजदे में बकवास जाते कर थे, रहा है। मिर्जा साहब देखिए, सजदे आपको ये में, मजबूरी है। मैं सबूत देता हूँ, मैं अच्छा, अच्छा, बात ये सवाल हो बंदा गया ना, देखो सवाल हो गया, शातमियत कर रहा है अमर नजीर। सवाल हो गया, सबूत दूंगा। मिर्जा सवाल साहब हो के गया। पीछे हाथ फेरता था। अच्छा, समीर साहब सवाल आ गया, जज़ाकल्लाह, म्यूट लगा एक लें। साथ दोनों को 2-2 मिनट दें, ये गलत आप तरीका है। हाँ जी, म्यूट लगा हमारे लें। लोगों की इंसल्ट करवा चलो रहे 2 हैं। मिनट टाइम लगाओ भाई, इसका म्यूट लगा। टाइम लगाओ, फिर 2 मिनट मुझे टाइम देना। म्यूट लगा। मौलाना साहब आपको पता है वो शैतान आदमी है, क्यों उससे बात कर रहे हैं? चले जाओ, नहीं उनसे नहीं कर रहा, उनसे नहीं कर रहा। आगे गालियां करना। लो जी, से कर। ये इंतहाई समीर भाई, गंदा ये गालियां इंसान है, दिलवानी ये है। कभी ठीक नहीं हो सकता। यार गालियां दिलवानी ने मिर्जोटों से मुझे। मैंने कोई गाली नहीं दी आपको भाई, गाली नहीं दी। शैतान मुझे कह रहे हो, मिर्जा कादियानी को मैं शैतान कहूंगा, फिर चंगे रहोगे? तो तुमने स्टार्ट नहीं किया यहाँ पर बात? कौन सा स्टार्ट किया? इसने आके किया है, फतावा रिजविया इसने खोला है। सीधी सी भाभीयों के- बात है। ओ सुन ले, जो राणा राशिद काजी साहब, यार थे ना, वो मुखालफ थे। राणा राशिद साहब, राणा राशिद आप साहब, उसकी हवाला दे मेरी रहे हैं, बात कैसे सुन, मेरी बोल रहे राणा राशिद साहब, ठंडे दिल से मेरी बात सुने। आपके कुछ लोगों को खुद शौक है मेरे भाई, इन्होंने आके फतावा रिजविया खोल के भाभीयों के झूठे खुदा पढ़ के सुनाने शुरू किए हैं, तो मैंने भी आगे से जो मिर्जाइयों का ये लाश खुदा है, मैंने भी वो सुनाना शुरू, लेकिन पहल इसने की, मैंने नहीं की है। अच्छा देखो नहीं ना, आमिर भाई, ये राणा राशिद से पूछ रहे हैं कि जिसने पहल की है वो एक कुत्ती का मिनट मुझे बच्चा है। 30 सेकंड दें जरा, हाँ। मेरी बात सुनो। राणा साहब 30 जिसने सेकंड पहल की है वो कुत्ती का बच्चा है। एक चलो मिनट। कहो जिसने राणा पहल साहब, की है। 2 पॉइंट है। राणा राशिद ने कहो जिसने पहल शुरू की है वो कुत्ती का बच्चा है, कहो जरा। मीर साहब 2 पॉइंट है। पहली बात कि काजी यार मोहम्मद हो, मुखालफ हो, हक में हो, हवाला तो सिर्फ रूहानी खजाइन का ही कबूल होगा, और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो मुखालफ ही था जब ये किताब लिखी, तो वो कैसे कबूल हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये लाश कर रहे हैं, इसका मतलब मिर्जा साहब ने खुद बताया है, या लाश शरीक का मुखफ़फ़ बयान किया है, जो वाहिद लाश शरीक अल्लाह ताला है, उससे अलग तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है ना, नाम का फर्क है। साइका भी नाम है उसका, एक साइका, हाँ, तो ये बात है, तो इसको आप जितना मर्जी कालू भी बड़ा नाम है, करें। कालू भी नाम है ना उसका, उसका क्या माने है? मैं कालू आपसे का। बात नहीं कर रहा, मैं उनको अच्छा ठीक है, अब राणा साहब मुझे बात ठीक है, करना आपकी मर्जी है। बात करें ना, उनको बात मैं बस यही तो बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें इतना ज्यादा आप नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जिसको मिर्जा साहब ये लाश कहते थे, और जो भी इन्होंने उसका मानी निकाला या जो भी घड़ा, वो खुदा मिर्जा साहब का, मिर्जा साहब के साथ ये रजूलियत की ताकत का इजहार करता रहे। ये तो काजी यार ने कहा। अब जहां तक काजी यार की बात है, सुने, काजी यार के बारे में ये कहते हैं हमने जमात से इखराज कर दिया। भाई काजी यार उस वक्त कादियान में जब मिर्जा साहब
काजी यार की वजह से कोठड़ी में जाके खड़े होके अपनी जो पूजा पाठ इबादत वगैरह उधर जाके करने लगे, प्रस्तश उसके कोठड़ी के अंदर। क्यों? जब मिर्जा साहब नीचे जाते थे ना, झुकते थे जमीन पर सजदा करने के लिए, काजी यार पीछे से सफ़ें फलांगता हुआ आता था और आके मिर्जा साहब के पीछे नाजायज तरीके से हाथ फेरता था। ये बात मैं कहीं तो मैं स्कैन लगा देता हूँ, इस तरह पहले दिखाया है। तो ये मैं कोई अपने पास ही एक बात भी नहीं राना सब कर रहा। वो काजी यार उस वक्त क्यों नहीं निकाला जमात से? मेरी सुन लें, नहीं है ना, मेरा सवाल ये है कि नहीं है। बात सुन ये तो हुई कि लें। आपने जो, एक मिनट, जो ये रजूलियत की जो बात की थी, सबूत आपने देना था। जो सबूत आपने दिया वो गलत दिया। सबूत आपको चाहिए था कि कहीं आप मिर्जा साहब की किताब से सबूत देते। मिर्जा साहब की किताब से दे रहे हैं ना। हाँ मैं बताता हूँ, तो कोई वक्त नहीं है। मैं बताता वो हूँ। तो जो आपका हवाला नहीं माना पहली जाएगा। सुन लें राना साहब, पहली तो बात है कि मुखालिफ नहीं। दूसरी बात यह है उसकी सारी बात का करीना तो खुद मिर्जा साहब की तहरीर में मौजूद है। जब मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा खुदा मेरे गले में बाहें डाल के ये गाने गाता है और कहता मैं है, जवाब दे देता हूँ। सुन तो ले, मुझे पूरी बात तो कर लेने दे ये भी आप गलत बयानी कर रहे हैं यार, बात तो कर लेने देना, बात तो कर लेने दे। मैं इसका यार जवाब दूसरे दे देता हूँ। सवाल किया जवाब आपने तो उनको जवाब देने देना, उनको जवाब हाँ, देने दे। मुझे ये जो बात आपने सवाल किया मैं समझ गया हूँ। ये हाँ। ख्वाब की बात, मेरी बात सुने, कश्यप की बात है पहली बात। दूसरी बात, अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार है। जे तू मेरा हो रवे सारा जग तेरा हो। मतलब क्या है कि अगर तुम सुन ले, अगर तुम खुदा ताला के साथ जुड़ जाओगे तो सारा जग तुम्हारा हो जाएगा। अब आप इसको एक बिल्कुल गंदे और गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। ये कश्यप की कश्फी नजारा है, ये ख्वाब का नजारा है। हाँ हाँ मैं आप बता, इतराज करें तो ये आपकी सोच में है। हाँ सुने, अब सुने आप इस्तेदलाल गलत कर रहे हैं। जवाब सुन लें, जवाब सुन लें, म्यूट करें। आपकी तरफ से बहुत ग्राम आ रही है। सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कशफ होता है ना, ग्राम आ रही है, जरा म्यूट कर लें। जो कशफ होता है ना, उसके बारे में मिर्जा साहब ने बताया है कि ये बेदारी से भी बढ़कर। और यार समीर, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, कहाँ से ये सरसराहट आ रही है? सरसराहट? हाँ काफी सरसराहट से आ रही है बीच में। अल्लाह की तरफ से आ रही है। झूठ बोलने वाले के कानों में ऐसी अच्छा सरसराहट ठहरो, मैं ये कह रहा हूँ कि कशफ जो है ना, मिर्जा साहब उसके बारे में बताते हैं कि कशफ बेदारी से भी बढ़कर एक कैफियत होती है। यानी जितना बंदा जाग रहा होता है ना, उससे भी ज्यादा अलर्ट होता है कशफ की हालत में। मिर्जा साहब जब कशफ की हालत में थे और वो गीत गा रहा था, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, टन टन टन, जब ये गीत गा रहा था वो इस तरह से, उस वक्त मिर्जा साहब बेदारी से बढ़कर यानी अलर्ट थे। जब वो मिर्जा साहब के गले में बाहें डालकर गीत गा रहा था ना, तो वो मिर्जा साहब ने जो दूसरी बात बताई है कि वो ऐसी बातें मेरे साथ करता है कि अगर मैं अपने मुरीदों को बताऊं तो ये सारे जितने मौत की नजर आते हैं सब दुड़की लगा जाएंगे, चुटकी बजाए, जिस तरह मैंने चुटकी बजा के भाग जाएंगे यहाँ से। तो वो इस तरह की बातें तो मिर्जा साहब के करता था। तो ये काजी यार की बात, क्या ये गाना वहां लिखा हुआ है जिस तरह इन्होंने पढ़ा है? अब आप खुद समझ सकते हैं कौन सा गाना है सीरियस है ये यार? ये गाना तेरी मरासी पन है, मरासियों की नस्ल से हैं ये साहब। यार ऐसे यार ये गालियां देते हैं राना साहब, गालियां दे रहे होना हैं चाहता था आप हमारे मिर्जा साहब के बारे यार। में गालियों का जवाब, आपकी गालियों का जवाब अमर हक भाई दे सकते हैं। मैं भाई आपकी गालियों है ना, मैं आपकी गालियों का जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा नहीं ये तो मरासी पानी है, फिर देखा जाए तो कौन सा मरासी पान है? मरासी पानी है। ये गाना कहाँ लिखा हुआ है वहां पर? कौन सा? अगर तू, अच्छा मैं बताता ये जो है ना, ये पंजाबी में अगर तू मेरा हो रवे सब जग तेरा हो, इसका उर्दू में यही ट्रांसलेशन है। तो इसका ऐसे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। ये बादशाह योदा उर्दू तर्जमे है। मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पाने में क्या क्या ये लास्ट, हाँ वो गले में बाहें डाल के, जब मिर्जा साहब पूरे अलर्ट हैं, जाग रहे हैं, वो मिर्जा साहब के गले में बाहें डाल के गीत गा रहा है। आपकी सोच है ना। बहरहाल समीर साहब, मैं फैसला आप पे ही छोड़ता हूँ, आप खुद ही इस चीज का फैसला करें। आपने दलील देख ली है कि उस तहरीर में ऐसी कोई काबिल इतराज बात है ही नहीं। पंजाबी गाने को उर्दू में ट्रांसलेट किया, हाँ कर रहे हैं। नहीं, कोई बात भी मैंने बता दी है कि या, एक मिनट, या ला शरीक का मुखफ़फ़ है, खुद मिर्जा साहब ने बताया, उसकी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा तो साइका का क्या मानी बताया मिर्जा साहब ने? साइका का भी मतलब जो भी नाम है, या एक कालू है, कालू खुदा है मिर्जा साहब का। कालू का क्या मानी है? सारे अल्लाह ताला ही है। वो अल्लाह ताला का नाम कालू नहीं है, अल्लाह ताला का नाम कालू नहीं है। ये कालू, ये लाश है, वही जो होशियारपुर में मिर्जा साहब गए थे ना चिल्ला काटने,
तो वहां से आया। اب یہ تو تمہارے ذہن کی باتیں ہیں نا, تمہارے ذہن کی ایک پیداوار ہے, جو بھی تم کری جو آگے بات. یار رانا صاحب یہ میں نے ناراض ہونے والی جواب بات دے ہے, دی ہے. یہ کوئی غصے والی کون سی بات ہے رانا نہیں صاحب؟ غصہ تو نہیں ہے بات, لیکن یہ تو جیسے جو بھی مانو. اچھا یہ لاش کی میں نے پکچر بھی دیکھی ہے کہیں فیس بک پر, وہ ایسے بڑی بڑی نوکیلی دانتوں والا, موٹی موٹی سرخ آنکھوں والا, یہ لاش. دیکھنا اس سے کیا آگے بات ہو سکتی, ٹھیک ہے نہیں اس الگ طرح ہے. بات نہ کریں نا اب وہ یار. کام یہی ہے. لو بھائی میں نے کیا کہہ دیا. اچھا چلے عامر حق بھائی بات کرتے ہیں, میں تھوڑا یہ گاڑی میں نے واشنگ پہ لگانی ہے. عامر حق بھائی موجود ہیں آپ؟ جی عامر صاحب. عامر حق بھائی موجود ہیں؟ بھائی میں اجازت اچھا ورک صاحب کدھر گئے تواڈے وڈائے صاحب, تواڈے ورک صاحب کدھر گئے؟ پنڈ دے تے تواڈے برادری دے تے تعلق والے پیار والے, وہ تے اکو دم غصے چ آ گئے جس سے انہاں اپنی دیر فکر ہو چکے نے. اپنی اکھاں نال انہاں ویکھ لیا کہ تذکرے دی تلاوت کرنی ہے نا, وہ ضروری ہے. تے میں تلاوت کر کے دین لگا, میں دسن لگا جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں نا, جس طرح مسلمان قرآن دی تلاوت کرتے ہیں تے آندے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. این جی مرزائیاں نو تلاوت اپنے کلام دی کرنی چاہیے تے کہنا چاہیے پٹی پٹی گئی ہے واللہ واللہ سدھا ہویا اولا, لاہور میں ایک بے شرم رہتا ہے. اس طرح تلاوت انہوں ترنم نال کرنی چاہیے. یہ غصے والی کیڑی گل ہے ورک صاحب, پتہ نہیں کیوں غصے وہ جڑا علام ہے نا, وہ میرا فیورٹ علام نہیں جو بھولنا کدی بھی, اس کتے کا آخری دم ہے. اس کتے کا آخری دم ہے, اے دے اوتے ذرا لمحہ کھچنا کیونکہ مد ہے نا, الف دے اوتے مد ہے. اس کتے کا آخری دم ہے. آخری دم ہے. ورک صاحب جے کدے بنیرے اتنے سن رہا ہے وہ, تے انہیں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تلاوت تواڈے تے فرض ہے, کیونکہ تواڈے واسطے خلیفہ صاحب دا حکم جڑا ہے وہ اجت ہے, وہ فرض ہے. تے لہذا اے تواڈا سوال جڑا ہے اے پراپرلی آنسر ہو گیا ہے. تے ہن اج تو ایویں کہ تسی روز مینوں کال کر کے اے تلاوت جڑی سنا دیا کرو. میری فرمائش ہے یہ کہ ایک بس تسی لائن پڑھ چھڑیا کرو, میرے واٹس ایپ دے اوتے مینوں آڈیو میسج روز گھل دیا کرو, اس کتے کا آخری دم ہے بس. ضیاء بھائی السلام علیکم. میں کہا ضیاء بھائی نو بلا لو, ضیاء بھائی پڑھ دین گے تے ترنم دے نال تھلے مرزائی ہاتھ بن کے ادب ہو کے کھڑے ہو جان. تلاوت تو بغیر مائک نہیں کھولنا, تذکرہ دی تلاوت تو بغیر مائک نہیں کھولنا. رضوی صاحب کی کر دیو پہ نہیں تلاوت کرنے والے بھی ہے کہ نہیں نا, میں کہا زیار سل بھائی اگر ہیں تو ان کو لے لیں, وہ مجھ سے بہتر تلاوت کر لیتے. تذکرہ مجھے اتنی نہیں آتی صحیح تلاوت کرنی, وہ بڑی بہترین تلاوت کرتے ہیں. زیار سل بھائی اوپر آئے. ضیاء بھائی تے انج پڑھ دینے نا بھائی, پیٹ پٹ گیا, خدا اس کو پل پر ہلاکت سے بچائے گا, بہتر ہوگا شادی کر لیں. قسم 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 ہیں وہ. عامر حق بھائی بولو. اب میری آواز آئی ہے جی؟ اب آ رہی ہے, پہلے نہیں آ رہی تھی آواز آپ کو. ہلو آ رہی ہے جی جی السلام علیکم عامر صاحب, آپ کی آواز آپ لوگوں کو پتہ نہیں شاید دل کیسے ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے عامر حق بھائی کو, میرا خیال ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی. عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عامر صاحب میں میوٹ ہی کر رہا ہوں. نہیں ان کو جا رہی ہے. ان کو ڈسکنیکٹ کریں ایک دفعہ, ان کو باہر پھینکیں, باہر دوبارہ لیں گے تو پھر آ جائیں گے. ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی. اچھا ہاں وہ کہہ رہے ہیں نا. یہ لو ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کال ڈالیں گے تو شاید صحیح ہو جائے, ان کا مائک کا کوئی پرابلم ہوگا. جی جی دوبارہ آئیں گے. سمیر بھائی یار آپ انصاف سے کہیں ہم نے کوئی زیادتی کی ہے؟ کوئی لفظ ایک ایسا برا, حالانکہ گالیاں وہ مجھے دے کر گئے ہیں, رانا صاحب نے بھی گالیاں دی ہیں, اس نے بھی گالیاں, اٹھوال نے بھی گالیاں دی ہیں, دوسرے نے بھی گالیاں دی. کوئی لفظ میں نے زیادتی کا بولا ہے؟ خود ان کو شوق ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فتاوی رضویہ وہابیوں کی جھوٹی کتاب پڑھنے ہیں, تو میں نے کہا پڑھو بسم اللہ. اس کو پڑھ کے تو وہ آج تک, میں تو رمضان میں نے 15ویں 16ویں روزے تک وہ باز گشت سنی ہے, چیخے مار مار کے کہتے ہیں ملک تلت دی براڑ تے جو کوئی ساڈے نال ہویا ہے اسی ساری نسل یاد رکھاں دے. تو وہ ان کو شوق ہے نا وہ پڑھنے کا فتاوی رضویہ. تو میں تو کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو. تو 2-3 سال سے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. وہ بڑا جو ہے سلیم میر, وہ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھے فتاوی رضویہ, اللہ حضرت کے فتوے, میں ان کے سامنے ان کے پڑھوں گا, وہ مجھ سے سنیں. ہاں یہ بات ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں یار, ان کے بارے میں پتہ نہیں. پہل یہ کرتے ہیں آ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں, جب ہم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جی توہین ہوگی, ہماری گستاخی ہوگی ہمارے مرزا صاحب کی. یہ عجیب بات ہے.
बहरहाल विरक साहब का मसला अज हल हो गया है। मेरा ख्याल है कि विरक साहब तलावत करनगे कल सुबह तो ना तज़किरे दी। खैर पता लग जाएगा जे ते आवाज आई ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਸ਼ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਨਾउ रिजॉल्व। आवाज आ रही है जी जी आमिर साहब आप आ गए, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। असल में यार मैं जरा जी जी वेलकम सफर में था, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का हुक्म हुआ तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैंने सोचा मैं बात करूं। एक तो ये है कि उम्मीद है मेरी आवाज़ आती रहेगी। मैंने ना जिस वजह से ज्वाइन किया है वो वजह है विरक साहब का जो मैं एटीट्यूड देख रहा था वो नहायत ही बदतमीज़ी वाला था, बदअखलाकी वाला था। बड़ा साहब मैंने आपकी ज़ुबान से सुना था कि आप एक आदमी को 2 दिहाइयों से ज़्यादा जानते हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद वो क्या उसे कहते हैं एक अच्छे तरीके से बात करेंगे, उनमें अखलाक है। आपने कहा आप उनको पर्सनली फैमिली टर्म्स है आपकी, एक आदमी के साथ इंसान ने खाया पिया हो, सफ़र किया हो तो उसकी नेचर पता चलती है। यानी मुझे नहायत थी, यानी यूँ समझें कि उनके अखलाक से मुझे बदबू फील हुई। नहीं वो मैं आपके सामने उनकी कई दफा गवाहियां भी दे चुका हूँ, वो बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान है, वो ये है वो है, आपने यही कहा। लेकिन सब पास साबित हुआ आमिर साहब, पास साबित हुआ कि वो भी मिर्जाई ने। हाँ बट ये मुझे दुख हुआ कि आपने उनका जो तारीफ आपने उनकी की थी, मुझे ये लग रहा था कि वो आकर को जेन्युइन तनकीद करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ऐसे लग रहा था एक 5 साल का बच्चा, यानी विरक साहब अगर सुन रहे हैं, विरक साहब मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे मगर मुझे कहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आज़ादी है बात करने की तो मुझे भी हक है। मुझे ऐसे लग रहा था एक 5 साल का बच्चा जो है वो फटबजी और जिदबजी, मुझे दूसरी चीज फील हुई ये हुई माइक हिल गया आपका माइक हिल गया। माइक ठीक करें, माइक फिक्स करें आमिर साहब, माइक ठीक करें। सॉरी जी, अब आवाज असल में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाहर हूँ, अब आ रही नहीं कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, लाउड क्लियर। अच्छा ठीक है। तो मुझे दुख दूसरा ये हो रहा था कि ऐसे लगता है जैसे कोई मुरब्बी है ना, मुरब्बी, तो वो नंबर टांगने के लिए अपनी जमात के सामने या टोटल पूरा करने के लिए उसने कहा यार आमिर नज़ीर बैठा हुआ है, आमिर नज़ीर से मैंने बात नहीं की हुई, चलो मैं चलता हूँ और जाके ना रटा डाल देता हूँ किसी चीज़ के ऊपर। यानी ये कह दूंगा कि यार बटन ठीक नहीं है, अच्छा ये शर्ट के ऊपर ना छोटा सा दाग लगा हुआ है तो इसलिए ओ हो नहीं आमिर नज़ीर से बात नहीं हो सकती, चलो जी मैंने करके देखी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, आमिर नज़ीर ने ये कह दिया था। और अकल के दुश्मन हो विरक साहब, आप सुन रहे हैं इल्तज़ाम, वहां पर लफ्ज उस बंदे ने आपको दिखाया बिल इल्तज़ाम। मुझे नहीं पता या आप लोगों को उर्दू आती कोई नहीं, या आप लोग उर्दू पढ़ते कोई नहीं, या आप लोगों को शौक नहीं, या आप लोगों ने जिद पकड़ी हुई है, इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। ठीक है जी, तो अफसोस कहना पड़ता है वहां लिखा है बिल इल्तज़ाम तलावत करना चाहिए, बिल इल्तज़ाम। उर्दू जुबान के अंदर या किसी भी, चलें फ़िक़ा कर लें, फ़िक़ा के अंदर हर चीज़ जो कंपलसरी या मैंडेटरी हो उसके लिए फ़र्ज़ का सीगा इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए हुक्म की नोयत भी होती है। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब कहते हैं जो मेरी किताबों से फ़ायदा नहीं उठाता वो हराम ज़्यादा है, वो वलदुल हराम है या ज़ुर्रियतुल बगाया है। अब क्या मतलब है इसका कि आप कहेंगे नहीं उन्होंने फ़र्ज़ थोड़ी ना कहा है मेरी किताबें पढ़ने से, और भाई नहीं पढ़ेंगे तो ओल बोल हो जाएगा, फिर की करोगे जेड़ा नहीं पढ़ रहा तो की करोगे। अब मिर्ज़ा साहब ने लिखा है उसमें तुम किबर पाओगे, 3 दफ़ा नफाक की अलामत है, और फर्ज किस तरह दसन, चिट दे उत्ते लिख के दसन कि फर्ज इसे कहते हैं। और भाई फर्ज 2 तरीके से पता चलता है, और जुर्म होता है उससे नताइज निकलते हैं, उसकी नोयत होती है। अच्छा मुझे नहीं समझ आता। अच्छा फिर दूसरी बात यह खलीफा की बात है, किसी लल्लू पंजू बंदे की बात नहीं है कि खलीफा अगर कह रहा है कि जलसा, अच्छा फिर सादा बात भी नहीं है, जलसा सालाना में हवाला दिखाया, जलसा सालाना के अंदर खलीफा कह रहा है कि बिल इल्तज़ाम तलावत उसकी किया करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि तलावत वर्ड काफ़ी नहीं है उसके फ़र्ज होने के लिए? कितनी छोटी, यानी मैं किसी आम किताब को पढ़ने का कहता हूँ मगर तिलावत मैं सिर्फ उस चीज़ के मुतल्लिक कहूँगा जिसको मैं इल्हामी मानता हूँ और खुदा की तरफ से हो। तो जो पैगाम खुदा की तरफ से हो जिसकी तलावत का कहा जाए वो फ़र्ज नहीं होगी। अच्छा फिर खलीफा कहे वो फ़र्ज नहीं होगी, यानी क्या बेशर्मी की बात है। विरक साहब मुझे दुख हुआ, मैं समझते था कि आपका कोई वज़न होगा, आप तो बड़े हल्के और खोखले आदमी निकले। यकीन करें आपसे ज़्यादा वज़न तो पतीसे का होता है जो छान पूरे पे मिलता है। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ विरक साहब, आपको मेरी बात बुरी लगेगी मगर आपका जो तर्ज़ एतराज़ था उसे जानकर मुझे ये लगा कि आप
हल्के आदमी हैं बड़े, मैं कैसे आपसे बात करूंगा कल को? वड़ैत साहब तो मेरा आपके साथ टाकरा करवाने पर तुले हुए थे, मुझे तो पता चला कि आप तो एक फूक की मार है माजरत के साथ। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये है, कहते हैं जी कितने लिखे है, कितने लिखे है, फर्ज है, कहाँ लिखा है, फर्ज है, बताए अहमद अजीज साहब, इन मस्करों के साथ बैठे क्यों है? अच्छा एडी को गल है, एडी को फर्ज ते रौला इंज पाया सी जिवें दी प्रॉपर्टी